নমস্কার, শুভ্র রাত্রির আরো একটি সরাসরি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আপনারা যারা প্রতি রাতে আমাদের আয়োজনে যুক্ত হন, আপনারা জানেন আমরা এক এক দিন এক একটি বিষয় নিয়ে এক একটি ভাবনা নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের প্রতি রাতের ভাবনাগুলোই শুধু এইটুকুই থাকে, আমাদের চারপাশ ভালো থাকুক, আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালোভাবে বড় হোক, আমাদের সমাজ সত্যি অর্থেই আরো মানবিক হোক। আমরা প্রতি রাতে এই স্বপ্নটুকুই দেখতে চাই আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে আগামীকালকের সকাল আরেকটু অন্যরকম হোক, আরেকটু আলোর এবং আলোকবর্তিকার হোক। আমরা প্রতি রাতে এইটুকুই বলি যে অন্ধকার ঠেলে আমরা যাতে আলোর দিকে এগোতে পারি। গতকাল আপনারা জেনে গেছেন PB24 এর মাধ্যমে, যারা PB24 নিয়মিতভাবে দেখেন, একটি হাতি সে আহত হয়েছে ট্রেনের ধাক্কায় এবং তারপর সেই হাতিটি রীতিমতো এক গড্ডালিকায় পড়ে যায়। সেখানে সারা রাত সে কষ্ট পায়। সাময়িকভাবে গতকাল থেকেই বন দপ্তরের কর্মীরা এবং সংশ্লিষ্টরা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, একেবারে দুর্গম পথ। আজ সকাল থেকে আমরা দেখতে পেলাম বন দপ্তরের কর্মীরা একেবারে দারুণ উদ্যোগ নিয়ে এই ঘটনাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রীতিমতো। চিকিৎসকরা তারা তার কাছে পৌঁছে গেছেন। এই যে একটি হাতি সে ব্যথা পেল, কষ্ট পেল, অঝরে কাঁদলো গতকাল, তাকে শুশ্রূষা দেয়া, তাকে সুস্থ করে তোলা, সে দাঁতাল হাতি সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে তার কাছে যাওয়া, তাকে আদর যত্ন করা এবং এই বার্তাটুকু দেয়া সমাজের বুকে প্রত্যেক পাখি এবং পশু তাদেরও জীবন বাঁচার অধিকার আছে। আমরা যারা মানুষ, আমরা যারা তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে পারি, আমাদের জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে শুধুমাত্র পশু পাখিদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই তারা যাতে ঠিক ঠিক সময়ে প্রতিটি পশু এবং পাখিকেও আদর যত্নে লালন পালন করতে পারে, আজ সেই নিয়ে কথা হোক। দেখাই আপনাদের কি ঘটলো আজ, দেখুন। গত এক দুদিন আগে দাতাল হাতিদের যন্ত্রণা উপদ্রব এক একটি জায়গায়, কখনো খোয়াই, কখনো তেলিয়ামোড়া, কখনো কল্যাণপুর ইত্যাদি জায়গায় চলতেই থাকে। কিন্তু আচমকা তার মধ্যেই যখন একটি হাতি আবার এরকম ভাবে আহত হয়, তখন বন দপ্তর থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে মানে নানা অংশের একেবারে পশু চিকিৎসক থেকে শুরু করে গ্রামের লোকজন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই হাতিটিকে শুশ্রূষা দেওয়ার জন্য। अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था। कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, एक दो एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल्स है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री, मतलब पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी उसका ज्यादा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा कोशिश करेंगे। पैर के चुटकी निश्चित की बात कर रहा हूँ, वो वाला तो फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ वाला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए अथॉरिटी बात करूंगा। तो कैशव है
डॉक्टर केशव देवनाथ सिपाही जला जू से, डॉक्टर वाटसन है प्रोफेसर एंड एचओडी सर्जरी वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर सुब्रदे वेटनरी मेडिसिन वेटनरी कॉलेज आरकानगर। ঘটনা জঙ্গলি বন্যা হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনি কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো ওই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপরে বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছে। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের সার চুর ভাঙ্গিয়া জিতা ভাই তো নষ্ট করে। কয়টা ছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি, আইসে আরো আগুই আই গাছ গুছ খাইতেছে, 3:30টার সময় উঠতে দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে। আর যে মাত্র কালে আমি তস কাটি দিয়েছি, দিয়া কালে গেছি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে শুধু আমার বাড়িতে গিয়া ধান খাইছে দাঁড়াইয়া। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার? ক্ষতি তো ভালো ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো আপনার এমনি ধান এমনি খাইছে, 2-3 মণ ধান খাইছে আর কি। আর তা তো প্রচুর সব গাছই ভেঙে গেছে পুরা। বন দপ্তর থেকে পর্যন্ত কেউ আইসেনি বা খোঁজ খবর? না, ওই দিন আইছিল, ওই দিন রাত্রে আইছিল। আজ পয়সা আইব করে আমার কথা। কোন সাহায্য রয়েছে এমনি দেয়? এমনি আমরা এখনো পাইছি না কোনো কিছু। কি চাইতেছেন এখন আপনারা? আমরা সামগ্রিক আমরা তো সাইডে মুক্ত হইতাম, এটা কেমনে থেকে দূরে যাইব, এটা যাতে না আইয়ে। আমরা তো আর অন্য কিতা চাম, এটা না আইলে তো আমরা সবাই আরামসে থাকতাম পারুম, চলতাম পারুম। কত বছর ধরে এই চলছে এখন এই হাতির তাণ্ডবটা? আজকে 10-15 বছর ধরে হাতির জনসন। কয়েক বছর ধরে কি এটা তো প্রায় কয়েক বছর ধরে এইভাবে চলছে। এই যে মানুষের বাড়ি ঘর থাকতে পারে না, এই ধান খাইলা, এই যে ঘর দুয়ার ভাঙি গেলা, এগুলো সমস্যা, সাংঘাতিক সমস্যা। মানুষের ওখানে আইবো না ফেরার বালি করবো না কি গণেশ দেওয়া হইব, এই আর চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। কোন সময় বিশেষ করে? হ্যাঁ, কোন সময়? এটা কোনো নিমিট নাই, এটা নিউজ আপনার পৈতলায় ভোর 5টার সময়, 10টার সময়, 8টার সময়, একবার 3টার সময় আগে পড়ে। তো এই ব্যাপারে আপনারা বন দপ্তরের লোক কোনো কথা কইছেন নেই বা এলাকার ভিতরে কোনো গার্ড টার্ড আছে? বন দপ্তর সবাই তো আমার যখন গরু মারছে তখন তো সবাই আছে, মন্ত্রী সন্ত্রী যা আছে, যা সবাই আছে, সবাই জানে। তখন তারা আর কিচ্ছু কইছে না, কইছে যে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। ক্ষতিপূরণ পাইছেন না? কয় বছর আগে মারা গেছে? প্রায় 1 বছরই গেছে। তখন কাটা গেছিল ক্ষতিপূরণটা দিব তো বন দপ্তরের ইয়ার থেকে ফার্স্ট আন্ডার থেকে। কয়টা গরু মরছিল? 2টা। কবে মরছিল? হ্যাঁ, কবে মারা গেছিল? যেমন 8-10 মাস হয়ে যায়, এটা আমার ঠিক জানা নাই। সকালে 5টার সময় উঠছা ধান 3-4 বস্তা আছে, 3 বস্তা লিয়ে ফেরা আর 1 বস্তা কে নিছে? গণেশে। এটা কোন জায়গাটা? এটা কৃষ্ণপুর। কয়টা আইছিল? একটা। বন দপ্তর তারা আইছে না কেউ? আইসে পর আইসে আর কি। আপনার নাম কি? সরকার। এটা কি সবসময় আয় নাকি দিদি? সবসময় কি চাইতেছেন আপনারা? এখন কোটিও না, আর কিটা দিব, কি চাইব আর কিটা। কিরকম ক্ষতি হয়েছে আপনার? ধান লিয়ে থাকা। কিরকম ক্ষতি হয়েছে? 3 বস্তা ধান নিছে আর কোটি বার কিটা। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা যখন এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, তখন আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য সেটা হলো এই যে গ্রামবাসীরা বলছেন যে হাতি তাদের এলাকায়, তাদের পাড়ায় বা তাদের গ্রামে কি ধরনের উপদ্রব করেছে, সেই তাঁরাই আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে এই হাতিটিকে সুস্থ করার জন্য দিনরাত এক হয়ে প্রার্থনা করছেন। তারা কাজ করছেন, তারা বন দপ্তরের কর্মীদের সাহায্য করছেন। এই যে চেতনা বোধ বা এই যে আক্ষরিক অর্থে চারপাশকে সুন্দর রাখার একটি অসম্ভব ইচ্ছে মনের মধ্যে আমরা লালন করি কোথাও না কোথাও, এটাই যাতে দিকে দিকে প্রতিফলিত হয়। আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা আরেকবার আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদের এলাকায়, আপনাদের পাড়ায়, আপনাদের গ্রামে, আপনাদের শহরে
পশু পাখিরা যাতে নিরাপদ থাকে, তাদেরকে যাতে আমরা অত্যাচার না করি, তাদেরকে যাতে আহত না করি। যদি পথে ঘাটে কোথাও আহত কোনো পশু পাখিকে আমরা দেখতে পাই, আমরা যাতে আমাদের প্রয়োজনীয় যেটুকু করা সম্ভব সেইটুকু অন্তত করি। আমরা যাতে বন দপ্তরকে খবর দিই কোনো না কোনো ভাবে। আমরা যাতে অন্তত যদি না জানি সেখানকার টেলিফোন নম্বর, থানা, আমার আশেপাশের পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, কাউকে না কাউকে কোনো না কোনো ভাবে যদি আমরা বলে দিতে পারি এই জায়গাটায় এই ধরনের অসুবিধে আমরা দেখছি, কেউ না কেউ এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। কিছুই যদি না হয়, নিদেন পক্ষে নিজেদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে যদি আমরা পশু বা পাখির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি, সেটাও কিন্তু কম কথা নয়। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আপনারা যারা সঙ্গী হয়েছেন, আপনারা যারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছেন, আপনারা যারা বিষয়গুলো নিয়ে প্রতি রাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন, আমরা এটাই চাই যে আপনাদের ছেলে মেয়েরা এই পাঠগুলো নিক, আপনাদের ছেলে মেয়েরা আপনাদের কাছ থেকে এই পাঠগুলো নিক, আমাদের থেকে নয়। আমরা ভাবনাগুলো শুধু আপনাদের দরবারে দিই। আর যদি কোথাও গিয়ে আপনাদের মনে হয় না এই ভাবনার সঙ্গে আপনারা একমত নন, দ্বিমত পোষণ করছেন, সেটাও আমাদেরকে বলুন, আমাদেরকে জানান। আমরা সেই নিয়েও বৃহত্তর দর্শকদের সঙ্গে কথা বলি, তাদের ভাবনাটুকু জানি। দেখুন, अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था। कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, 1-2 एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिसर से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री, मतलब पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी जो ज्यादा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा। तो पैर के चुटकी मिशन की बात कर रहा हूँ, वो वाला तो फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ वाला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए अथॉरिटी बात करूंगा। डॉक्टर केशव है, डॉक्टर केशव देवनाथ सिपाही जला जू से, डॉक्टर वाटसन है, प्रोफेसर एंड HOD सर्जरी वेटनरी क्लर्क, डॉक्टर सुब्रदे वेटनरी मेडिसिन वेटनरी क्लर्क आर्कानगर। ঘটনা জঙ্গলে বন্যা হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনার কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো এই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপরে বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছে। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের চাতুর ভাঙ্গিয়া জিতা পাই তো নষ্ট করে। কয়টা ছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি। আইসে আরো আগুই আই গাছ গুছ খাইতেছে, 3:30টার সময় উঠতে দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে। আর যে মাত্র কাল আমি 10টা টিপ দিয়েছি, দিয়া কালে গেছি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে শুধু আমার বাড়িতে গিয়া ধান খাইছে দাঁড়াইয়া। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার? ক্ষতি তো ভালো ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো এমনি ধান এমনি খাইছে, 2-3 মণ ধান খাইছে আর কি। আর তা তো প্রচুর সব গাছই ভেঙে গেছে পুরা। বন দপ্তরের থেকে অনফন্ত কেউ আইসেনি বা খোঁজ খবর? না, ওই দিন আইছিল, ওই দিন রাত্রে আইছিল, আজ কইছে আইব কইরা আমার কথা।
কোন সাহায্য যদি এমনি দেয় টেনে দাদা? এমনি আমরা এখনো পাইছি না কোনো কিছু। কি চাইতেছেন এখন আপনারা? আমরা সাম গইতে আমরা তো সাইডাতে মুক্ত হইতাম, এটা কেমনে এখান থেকে দূরে যাইব, এটা যাতে না আইয়ে। আমরা তো আর অন্য কিতা চাম, এটা নাই লইতো আমরা সবাই আরামসে থাকতাম পারুম, চলতাম পারুম। কত বছর ধরে এই চলছে এখন এই হাতির এটা তাণ্ডবটা? চলছে তো আজকে 10-15 বছর ধরে হাতির যন্ত্রণা। কয়েক বছর ধরে কি এটা তো প্রায় কয়েক বছর ধরে এইভাবে চলছে। এই যে মানুষের বাড়ি ঘরে থাকতে না, এই ধান খাইলা, এই যে ঘর দুয়ার ভাঙি গেলা, এগুলো সমস্যা, সাংঘাতিক সমস্যা। মানুষে ওখানে খাইবো না, ফেটার বালি করবো না কি গণেশ দেওয়া হইব, এই আর চিন্তা ভাবনা করছে। কোন সময় বিশেষ করে? হ্যাঁ, কোন সময়? এটা কোনো নিমিট নাই, এটা আনলিমিট। আপনার পৈতলায় ভোর 5টার সময়, 10টার সময়, 8টার সময়, একবার 3টার সময় আগে পড়ে। তো এই ব্যাপারে আপনারা বন দপ্তরের লোক কোনো কথা কইছেন নেই বা এলাকার ভিতরে কোনো গার্ড টার্ড আছে? বন দপ্তর সবাই তো আমার যখন গরু মারছে তখন তো সবাই আছে, মন্ত্রী সন্ত্রী যা আছে, যা সবাই আছে, সবাই জানে। তখন তারা আর কিছু কইছে না, কইছে যে ক্ষতিপূরণ মনে হয়। ক্ষতিপূরণ পাইছেন না? কয় বছর আগে মারা গেছে? প্রায় 1 বছরই গেছে। তখন কাটা গেছিল ক্ষতিপূরণটা দিব? দিব তো বন দপ্তরের ইয়ার থেকে, ফরেস্টের আন্ডার থেকে। কয়টা গরু মরছিল? 2টা। কবে মরছিল? হ্যাঁ, কবে মারা গেছিল? ওই তো যেমন 8-10 মাস হয়ে যায়, এটা আমার ঠিক জানা নাই। যা সকালে 5টার সময় উঠছা, ধান 3-4 বস্তা আছে, 3 বস্তা লিয়ে ফেরা, আর 1 বস্তা কে নিছে? গণেশে। এটা কোন জায়গা? এটা যা কৃষ্ণপুর। কয়টা আইছিল? একটা বন দপ্তর তারা আইছে না কেউ? আইসে পর আইসে আর কি দেখা যাবো। আপনার নাম কি? আপনাদের মতো করে এইটুকু ভাবনা আপনাদের সকলকেই ভাবতে হবে যে আসলে আমরা আমাদের চারপাশকে কিভাবে দেখতে চাই। আমাদের চারপাশে শুধুই যান দুর্ঘটনার বিষয়গুলো আমাদের আহত করবে, চারপাশে ড্রাগ নিয়ে যা হচ্ছে সেটা আমাদের আহত করবে। আমার বাড়ির 1 ইঞ্চি সীমানা যদি অন্য বাড়ির কোথাও চলে যায়, তখন যে রাগ এবং অভিমান আমাদের মধ্যে হয়, আমরা যে জেহাদপনা দেখাই, সেটা কি পশু পাখিদের ক্ষেত্রে আমাদের একই রকম অভিমান কাজ করবে, রাগ কাজ করবে যে কেন তাকে মারা হলো? নাকি আমরা পশু, কি করা যাবে? নাকি আমরা আমাদের মতো করে শুধুই নিজেদের পরিবারের সকলের মঙ্গলের জন্য সকাল বিকেল প্রার্থনা করব ঈশ্বর, আল্লাহ বা গডের কাছে? আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করেন জীবনকে? আপনাদের বোধ, বিচার, বুদ্ধি কিভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে সত্যি অর্থেই নানাভাবে মোটিভেট করবে, সেটাই দেখার, এবং সেটাই কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে একটি সমাজকে নির্মাণ করে। আমরা যারা আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকি, আপনারা কি ভাবছেন, কি বলছেন, কি মনে করছেন এক একটি ভাবনা নিয়ে, আপনারাই আসলে আমাদের চালিকা শক্তি। আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা আরেকবার আপনাদের কাছে বিনয়ের সঙ্গে এই আরজিটুকু রাখতে চাইছি, আসুন শুধু মানুষ নয়, পশু এবং পাখিদেরও আমরা সমান সম্মান দিই, তাদেরকে ভালোবাসা দিই, আদর যত্নে রাখি। যেখানে যেখানে তারা অবহেলিত, সেখানে চিকিৎসকরা, সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা, সেখানে বন দপ্তরের কর্মীরা, পুলিশ প্রশাসন এবং সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষ, আমরা সবাই যাতে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। দেখুন, अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था, कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा
वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, 1-2 एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री, मतलब लगता है पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी जो ज्यादा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा कोशिश करेंगे। तो पैर के चुटकी मिशन की बात कर रहा हूँ, वो वाला तो उसके फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ वाला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए अथॉरिटी बात करूंगा। डॉक्टर केशव है, डॉक्टर केशव देवनाथ सिपाही जला जू से, डॉक्टर वाटसन है, प्रोफेसर एंड HOD सर्जरी वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर सुब्रदे वेटनरी मेडिसिन वेटनरी कॉलेज आरकेनगर। ঘটনা জঙ্গলি বন্যা হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনার কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো এই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপরে বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছি। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের চাতুর ভাঙ্গিয়া জিতা পাই তো নষ্ট করে। কয়টা ছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি। আইসে আরো আগুই আই গাছ গুছ খাইতেছে, 3:30টার সময় উঠতে দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে। আর যে মাত্র কাল আমি 10টা টিপ দিয়েছি, দিয়া কালে গেছি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে শুধু আমার বাড়ি বাড়িতে গিয়া ধান খাইছে দাঁড়াইয়া। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার? ক্ষতি তো ভালো ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো আপনার এমনি ধান এমনি খাইছে, 2-3 মণ ধান খাইছে আর কি। আর তা তো প্রচুর সব গাছই ভেঙে গেছে পুরা। বন দপ্তরের থেকে অনফন্ত কেউ আইসেনি বা খোঁজ খবর? না, ওই দিন আইছিল, ওই দিন রাত্রে আইছিল, আজ কইসা আইব কইরা আমার কথা। কোন সাহায্য যদি আপনি দেয় এমনি আমরা এখনো পাইছি না কোনো কিছু। কি চাইতেছেন এখন আপনারা? আমরা সাম কইতে আমরা তো সাইডেতে মুক্ত হইতাম, এটা কেমনে এখান থেকে দূরে যাইব, এটা যাতে না আইয়ে। আমরা তো আর অন্য কিতা চাম, এটা না আইলে তো আমরা সবাই আরামসে থাকতাম পারুম, চলতাম পারুম। কত বছর ধরে এই চলছে এখন এই হাতির তাণ্ডবটা? তো আজকে 10-15 বছর ধরে হাতির জনসন। কয়েক বছর ধরে কি এটা তো প্রায় কয়েক বছর ধরে এইভাবে চলছে। এই যে মানুষের বাড়ি ঘরে থাকতে না, এই ধান খাইলা, এই যে ঘর দুয়ার ভাঙি গেলা, গেলে সমস্যা, সাংঘাতিক সমস্যা। মানুষে ওখানে আইব না, ফেটার বালি করবো না কি গণেশ দেওয়া হইব, এই দিয়ে আর চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। কোন সময় বিশেষ করে? হ্যাঁ, কোন সময়? এটা কোনো নিউজ নাই, এটা নিউজ আপনার পয়তলায় ভোর 5টার সময়, 10টার সময়, 8টার সময়, একবার 3টার সময় আগে পড়ে। তো এই ব্যাপারে আপনারা বন দপ্তরের লোক কোনো কথা কইছেন নেই বা এলাকার মধ্যে কোনো গার্ড টার্ড আছে? বন দপ্তর সবাই তো আমার যখন গরু মারছে তখন তো সবাই আছে, মন্ত্রী ফন্ত্রী যা আছে, যা সবাই আছে, সবাই জানে। তখন তারা আর কিছু কইছে না, কইছে যে ক্ষতিপূরণ মনে হয়। ক্ষতিপূরণ পাইছেন না? কয় বছর আগে মারা গেছে? প্রায় 1 বছরই গেছে না। তখন কাটা গেছিল ক্ষতিপূরণটা দিব তো বন দপ্তরের ইয়ার থেকে ফরেস্টের আন্ডার থেকে। কয়টা গরু মরছিল? 2টা। কবে মরছিল? হ্যাঁ, কবে মারা গেছিল? ওই তো যেমন 8-10 মাস হয়ে যায়, এটা আমার ঠিক জানা নাই। যা সকালে 5টার সময় উঠছা ধান 3-4 বস্তা আছে, 3 বস্তা লিয়ে থাকা আর 1 বস্তা কে নিছে? গণেশে। এটা কোন জায়গাটা? যা কৃষ্ণপুর। কয়টা আইছিল? একটা। বন দপ্তর তারা আইছে না কেউ? আইসে ফল আইসে আর কি। আপনার নাম কি? অভিষেকটা এটা কি সবসময় নাকি দিদি? সব সময় বড়
কি চাইতেছেন আপনারা? এখন কোটিও না আর কিটা দিব, কি চাইব আর কিটা। কিরকম ক্ষতি হয়েছে আপনার? ধান লিয়ে থাকা কিরকম ক্ষতি হয়েছে? 3 বস্তা ধান নিছে আর প্রতিবার কিটা এটা বাঙা চুরি করছে। अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था। कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, 1-2 एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल्स है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री, मतलब लगता है पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी जैसा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा कोशिश करूंगा। उसके बाद पैर के चुटकी मिशन की बात कर रहा हूँ, वो वाला तो फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ वाला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए अथॉरिटी बात करूंगा। डॉक्टर केशव है, डॉक्टर केशव देवनाथ सिपाही जला जू से, डॉक्टर वाटसन है, प्रोफेसर एंड HOD सर्जरी वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर सुब्रदे वेटनरी मेडिसिन वेटनरी कॉलेज आरकानगर। ঘটনা জঙ্গলে বন্যা হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনি কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো ওই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপর বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছে। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের চাতুর ভাঙ্গিয়া যেটা পাই তো নষ্ট করে। কয়টা ছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি। আইসে আরো আগুই গাছ গুছ খাইতেছে, 3:30টার সময় উঠতে দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে। আর যে মাত্র কাল আমি 10টা টিপ দিয়েছি, দিয়া কালে গেছি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে শুধু আমার বাড়ি গিয়া ধান খাইছে দাঁড়াইয়া। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার? ক্ষতি তো ভালো ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো আপনার এমনি ধান এমনি খাইছে, 2-3 মণ ধান খাইছে আর কি। আর তো প্রচুর সব গাছই ভেঙে গেছে পুরা। বন দপ্তরের থেকে অনফন্ত কেউ আইসেনি বা আইসে না, ওই দিন আইছিল, ওই দিন রাত্রে আইছিল। আজ কইসা আইব কইরা আমার কথা। কোন সাহায্য যদি এমনি দেয় এমনি আমরা এখনো পাইছি না কোনো কিছু। কি চাইতেছেন এখন আপনারা? এই আলোচনাটি আপনারা যারা দেখছেন, আপনারা সবাই মিলে আপনাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদের অন্তত এইটুকু বলুন, পশু পাখিদের যাতে আমরা আদর যত্ন করি। বাড়িতে কুকুর এলো, চট করে হাতে একটা পাটকেল নিয়ে তাকে মেরে দিলাম, কিংবা রাস্তায় কোথাও দেখলাম একটি কুকুর ঘুমোচ্ছে, তাকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলাম। একটি পাখি, তাকে আমাদের মতো করে যন্ত্রণা দিলাম, তাকে মারলাম, তাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখলাম। আমারও এক সময় আমার মতো করে পাখি পালার শখ হয়েছে, হয়নি তা নয়, পেলেওছি। কিন্তু একটা সময় মনে হলো, বা আমারই মানে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিজনেরা তারা তাদের মতো করে যখন ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছেন, পাখি কি পালা ঠিক হবে? তার জায়গা তো জঙ্গল, সে তো উড়তে চায়, তাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা
এই তর্ক বিতর্ক আলোচনা চিন্তা ভাবনা এগুলো নিয়ে যখন আমরা চর্চা করতে থাকি, নিজের মতো করে ভাবতে থাকি, অন্য আরেকটি মত এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়, তখন সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। নিজের মন কি বলছে, নিজের চিন্তা কি বলছে, নিজের পড়াশোনা কি বলছে, নিজের বিবেক কি বলছে, আমরা কিভাবে চাইছি বিষয়টিকে দেখতে, ইচ্ছে শখ নিজের মতো করে পাল্টায়। তখন আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা আরেকবার আপনাদের কাছে এই আর্জি রাখছি, আসুন সবাই মিলে নিজেদের মতো করে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি, চিন্তা করি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বোঝাই। দেখুন, तो अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था। कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, 1-2 एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी एक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल है हमारे हेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री, मतलब लगता है पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी ज्यादा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा कोशिश करेंगे। फिर मिशन की बात कर रहा हूँ, वो बोला तो उसके फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, बोला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए और बात करूंगा। डॉक्टर केशव है, डॉक्टर केशव देवना सिपाही जला जू से, डॉक्टर वाटसन है, प्रोफेसर एंड HOD सर्जरी वेटनरी क्लास, डॉक्टर सुब्रदे वेटनरी मेडिसिन वेटनरी क्लास आर्कानगर। ঘটনা জঙ্গলে বন্যা হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনি কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো ওই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপরে বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছে। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের চাষ চুর ভাঙ্গা যেটা পাই তো নষ্ট করে। কয়টা ছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি, আইসে আরো আগুই আই গাছ বুঝ খাইতেছে, 3:30টার সময় উঠতে দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে। আর যে মাত্র কালে আমি 10টা টিপ দিয়েছি, দিয়া কালে গেছি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে শুধু আমার বাড়িতে গিয়া ধান খাইছে দাঁড়ায়। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার? ক্ষতি তো ভালো ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো আপনি এমনি ধান এমনি খাইছে, 2-3 মণ ধান খাইছে আর কি। আর তো প্রচুর সব গাছই ভেঙে গেছে পুরা। বন দপ্তর থেকে অনফন্ত কেউ আইসিনি বা খোঁজ আইসে না, ওই দিন আইছিল, ওই দিন রাত্রে আইছিল, আর কইসা আইব করে আওয়ানোর কথা। কোন সাহায্য যদি এমনি দেয় এমনি আমরা এখনো পাইছি না কোনো কিছু। কি চাইতেছেন এখন আপনারা? আমরা সামগে আমরা তো সাইডেতে মুক্ত হইতাম, কেমনে থেকে দূরে যাইব যাতে না আইবে। আমরা তো আর অন্য কিতা চাম, এটা না আইলে তো আমরা সবাই আরামসে থাকতাম পারুম, চলতাম পারুম। কত বছর ধরে এই চলছে এখন এই হাতির তাণ্ডবটা? আজকে 10-15 বছর ধরে হাতির যন্ত্রণা। কয়েক বছর ধরে কিতা এটা তো প্রায় কয়েক বছর ধরে এইভাবে চলছে। এই যে মানুষের বাড়ি ঘর থাকতে পারে না, এই ধান খাইলা, এই যে ঘর দুয়ার ভাঙি গেলা,
এগুলো সমস্যা, সাংঘাতিক সমস্যা। মানুষে ওখানে আইবো না, ফেটার বালি করবো না কি গণেশে দেওয়া হইব, এই দিয়ে আর চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। কোন সময় বিশেষ করে হ্যাঁ, কোন সময়? এটা কোনো নিউজ নাই, এটা আননিউজ। আপনার পঁয়তলায় ভোর 5টার সময়, 10টার সময়, 8টার সময়, একবার 3টার সময় আগে পড়ে। তো এই ব্যাপারে আপনারা বন দপ্তরের লোক কোনো কথা কইছেন নেই বা এলাকার মধ্যে কোনো গার্ড টার্ড আছে? বন দপ্তর সবাই তো আমার যখন গরু মারছে তখন তো সবাই আছে, মন্ত্রী সন্ত্রী যা আছে, যা সবাই আছে, সবাই জানে। তখন তারা আর কিচ্ছু কইছে না, কইছে যে ক্ষতিপূরণ মনে হয়। ক্ষতিপূরণ পাইছেন না? কয় বছর আগে মারা গেছে? প্রায় 1 বছর গেছে। তখন কাটা গেছিল ক্ষতিপূরণটা দিব? দিব তো বন দপ্তরের ইয়ার থেকে, ফরেস্টের আন্ডার থেকে। কয়টা গরু মরছিল? 2টা। কয় মরছিল? হ্যাঁ, কয় মারা গেছিল? ওই তো যেমন 8-10 মাস হয়ে যায়, এটা আমার ঠিক জানা নাই। যা সকালে 5টার সময় উঠছা, ধান 3-4 বস্তা আছে, 3 বস্তা লিয়ে থাকা, আর 1 বস্তা কে নিছে? গণেশে। এটা কোন জায়গাটা? যা কৃষ্ণপুর। কয়টা আইছিল? একটা বন দপ্তর তারা আইছে না কেউ? আইসে, ফল আইসে আর কি। আপনার নাম কি? 19টা এটা কি সবসময় আয় নাকি দিদি? সবসময় কি চাইতেছেন আপনারা? এখন কোটিও না, আর কিটা দিব, কি চাইব আর কিটা। কিরকম ক্ষতি হয়েছে আপনার? ধান লিয়ে থাকা কিরকম ক্ষতি হয়েছে? 3 বস্তা ধান নিছে, আর কোটি বার কিটা এটা বাঙা চুরি করছে। अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था। कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, 1-2 एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी एक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सुजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री, मतलब लगता है पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट की टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी जो जरा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा कोशिश करेंगे। फिर के चुप्पी मिशन की बात कर रहा हूँ, वो वाला जो फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ वाला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए अथॉरिटी बात करूंगा। डॉक्टर केशव है, डॉक्टर केशव देवनाथ, सिपाही जला जू से। डॉक्टर वाटसन है, प्रोफेसर एंड HOD सर्जरी वेटनरी। डॉक्टर सुब्रदे वेटनरी मेडिसिन वेटनरी आर्कानगर। ঘটনা জঙ্গলে বন্যা, হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনার কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো ওই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপরে বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছে। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের চাতুর ভাঙ্গা জিতা ভাই তো নষ্ট করে। কয়টা আইছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি। আইসে আরো আগুই আই গাছ বুঝ খাইতেছে
3:30টার সময় উঠতে দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে। আর যে মাত্র কালে আমি 10টা টিপ দিয়েছি দিয়া কালে গেছি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে শুধু আমার বাড়ি বাড়িতে গিয়া গিয়া ধান খাইছে দাঁড়াইয়া। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার? ক্ষতি তো ভালো ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো আপনার এমনি ধান এমনি খাইছে 2-3 মণ ধান খাইছে আর কি। আর তা তো প্রচুর সব গাছই ভেঙে গেছে পুরা। বন দপ্তরের থেকে অনফন্ত কেউ আইসেনি বা খোঁজ আজকে খবর আইসে দিছে? না, ওই দিন আইসলো, ওই দিন রাত্রে আইসলো। আজ কইসা আইব করে আওয়ানোর কথা। কোন সাহায্য যদি আপনি দেয়নি? এমনি আমরা এখনো পাইছি না কোনো কিছু। কি চাইতেছেন এখন আপনারা? আমরা সামুকে তো আমরা তো সাইডে মুক্ত হইতাম, এটা কেমনে এখান থেকে দূরে যাইব এটা যাতে না আইয়ে। আমরা তো আর অন্য কিতা চাম, এটা না আইলে তো আমরা সবাই আরামসে থাকতাম পারুম, চলতাম পারুম। কত বছর ধরে এই চলছে এখন এই হাতির এটা তাণ্ডবটা? চলছে তো আজকে 10-15 বছর ধরে হাতির যন্ত্রণা। কয়েক বছর ধরে কি এটা তো প্রায় কয়েক বছর ধরে এইভাবে চলছে। এই যে মানুষের বাড়ি ঘর থাকতে পারে না, এই ধান খাইলা, এই যে ঘর দুয়ার ভাঙি গেলা, এগুলো সমস্যা, সাংঘাতিক সমস্যা। মানুষে ওখানে আইব না, ফেটার বালি করবো না কি গণেশ দেওয়া হইব, এই দিয়ে আর চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। কোন সময় বিশেষ করে হ্যাঁ, কোন সময়? এটা কোনো নিমিট নাই, এটা আনলিমিটেড। আপনার পৈতলায় ভোর 5টার সময়, 10টার সময়, 8টার সময়, একবার 3টার সময় আগে পড়ে। তো এই ব্যাপারে আপনারা বন দপ্তরের লোক কোনো কথা কইছেন নেই বা এলাকার মধ্যে কোনো গার্ড টার্ড আছে? বন দপ্তর সবাই তো আমার যখন গরু মারছে তখন তো সবাই আছে, মন্ত্রী সন্ত্রী যা আছে, যা সবাই আছে, সবাই জানে। তখন তারা আর কিচ্ছু কইছে না, কইছে যে ক্ষতিপূরণ হয়। ক্ষতিপূরণ পাইছেন না? কয় বছর আগে মারা গেছে? প্রায় 1 বছরই গেছে না। তখন কাটা গেছিল ক্ষতিপূরণটা দিব? দিব তো বন দপ্তরের ইয়ার থেকে, ফরেস্টের আন্ডার থেকে। কয়টা গরু মরছিল? 2টা। কয় মরছিল? হ্যাঁ, কয় মারা গেছিল? ওই তো যেমন 8-10 মাস হয়ে যায়, এটা আমার ঠিক জানা নাই। যা সকালে 5টার সময় উঠছা ধান 3-4 বস্তা আছে, 3 বস্তা লিয়ে থাকা আর 1 বস্তা কে নিছে? গণেশে। এটা কোন জায়গাটা? যা কৃষ্ণপুর। কয়টা আইছিল? একটা বন দপ্তর তারা আইছে না কেউ? আইসে পর আইসে আর কি দেখা। আপনার নাম কি? অগ্নিশতা এদিকে সবসময় আয় নাকি দিদি? সবসময় কি চাইতেছেন আপনারা? এখন কোটিও না, আর কিটা দিব, চাইব আর কিটা। কিরকম ক্ষতি হয়েছে আপনার? ধান লিয়ে থাকা কিরকম ক্ষতি হয়েছে? 3 বস্তা ধান নিছে আর কোটি বার কিটা বাঙা চুরি করছে। अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे, तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था। कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो আমাদের এই আলোচনা চলতে থাকবে, থাকুন আপনারা সঙ্গে, পশু পাখিরাও ভালো থাকুক, ভালো থাকবেন। अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आया था, तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स वगैरह आज दिया है। अभी 40 घंटा हुआ है उसको। जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे,
तो कल उसने कुछ खाया नहीं था, हमने उसको पानी भी दिया था, कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था, कल कुछ खाया नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। और अभी जो टीम आया था उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनसे भी बातचीत करके हम अगली प्रोसीजर करेंगे। मुलाकात तो हुआ है, एक दो एनजीओ से मुलाकात हुआ है, इनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, लेकिन अभी एक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें चाहिए था डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, वेटरनरी टीम से, वो आज हमें मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जो हायर ऑफिशियल से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनके साथ बातचीत करके हम अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो उसका जो कंडीशन है अभी धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथी का बाएं तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डल का इंजरी होने का बहुत चांस ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया। जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर। और जैसा हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है, हिस्ट्री मतलब लगता है पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है, इम्प्रूव हो रहा जैसा लग रहा है। तो फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट की टीम की मैं सजेस्ट करूंगा दिखाने के लिए, और भी जो ज्यादा कोई एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगा नहीं होगा कोशिश करेंगे। फिर जो की बात कर रहा हूँ वो वाला तो फर्दर के स्टडी के लिए, मतलब डायग्नोसिस क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ वाला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ऑथोरिटी बात करूंगा। डॉक्टर केशव है, डॉक्टर केशव देवनाथ, सिपाही जला जू से। डॉक्टर वाटसन है, प्रोफेसर एंड HOD सर्जरी वेटनरी कॉलेज। डॉक्टर सुब्रदे, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी कॉलेज आरकनगर।